living by faith. There will now Bible. Jelak pa continue na niya ngao na. Tini Hebrew chapter 11 verse 24 to 27. Hebrew chapter 11 verse 24 to verse 27. Many bohat 26 ngoye to hado yang ki hayang ko jelak pa hado continue na niya sa allow verse sa bawa hado kinang. Dawa chama hado inang. Dengan puan mosa over I chongnya pai ia farao yanyu aha sa nyiklap lecam hang china ia atenja enu mongmei fai a kawang a lebu kadalan fai sanga pongap le heyanga Egypt tuin nan ha se fai misaya chingna shangbu tuin nan ha siyongbu se te hang china ia ngoi galap kendak teulap da le Tengah pua ia angba mongsit ngai buda jenyamba Egypt katok te hangsuna ia au mak yengi ida ni buki nana mo amigan huni gina aha arobi how ba puchi bole aro interesting amigan edo topic living by faith arobi amigan huni gina chapo last Sunday ami itu question walibi aji aro olop itu verse 24 25 6 itu laga olop bobo itu biside verse 27 laga olop ami touch korigena ami ani naga potong dulu monase jadi kuado Moses taiba itu dunia de khushi thaka laga itu tai itu select kuranai walibi Tai laga manu kan logo de tukpa laga tai itu select kurise. Aru itu issue kane tukpa bole tai itu munju kori kena besi. Kadok in pleasure, kadok in hungli mungmebu, hado liu, heyanga o hadowa hangi hadoda lekuna. Teman kadok menyui wanda heyanga kawang teman kawang yo hungli mungmebu moku teman full pleasure hado jonga hunglie teman imei lengu hado kawang yo hado da ia teman pe hado teya iyo hangsina teman hado meya hunglie mungmei ngolak sina lengyang ge Moses pitai Farao laga kore ekta raja nisina tai 40 years itu tun itu raja laga kore khushi 40 years tai thakise itu bi tai jani loise itu bi kiman phal tai itu bi learn korise Egypt laga king itu raja laga khore tai tamo bagena 40 years tak tade tamo pura dande tai ki kiman phal rakhise kiman tai khushi thakise itu khushi do isu amihan logoribi itu khushi do rakhibole mon ase itu khushi hoilebi manuhan amihan ba itu sinful nature or sinful pleasure amigan itu select kuraba itu kuraba amigan logode itu cursing itu hoje hoilebi itu amigan laga isu amigan ke khushi rakhi bole mon ase phal thaki bole mon ase kidia amigan koi enjoyment khushi kodande kidia enjoyment gobo dia laga line dia amigan patala hoje hoilebi itu nohoi khushi rakhi bole enjoy thaki bole itu isu ba amingan ke itu dunia de rakhi dia first man Adam panabi tai itu itin laga karan de khushi rakhi bole tai logode aro if panai gana takin tade khushi rakhi bole panai se tai jin full pleasure aro tai jin tade enjoyment thaki bole khushi thaki bole panai se hoilebi isu ba munju noha laga sinful pleasure tai jin itu kurise itu munju noha laga biya kam kurise itu isu ba itu munju nai amigan logode bi khushi phal rakhi bole amigan ge itu isu ba panai amigan itu khushi thaki bolage amigan itu khushi to biya laga rasta de amigan loi jai agere amigan pray quran sina kidia nisha hobo mutu khai gena nisha hole itu enjoyment sina amigan apna kori holebi apni laga sati o satini mili gena khushi khota koi gena eki mili gena phat chat khabi
তাতে একো নাখাই লিবি একই গিটি চাইগেনা একই চম্পল চাইগেনা একই মিলিগেনা একটা একটা লাগা মুন কথা কইগেনা মিলা ইতুবি একটা এনজয়মেন্ট আছে খুশি আছে ইতুকে ইস্যু বা মুঞ্জু করে হলেবি আমি গান ইতুকে খুশি নিচিনা ভাবনা নকৰি হলেবি আমি গান ইটো কিবা এনজয়মেন্ট হব বিয়া লাগা লাইন আমি গান লৈ যায় ইটো লাগা নহয় ইস্যু বা আমি গান খুশি ৰাখিবলৈ খুশি বা আমি গান থাকিবলৈ বানাইছে আৰু এইটো মোসেস লাগা ষ্টৰী সাদম দে আমি গান শুনিকিন আনিছিনা তাই ফালবি বিয়াবি তাই এইটো সব তাই টেষ্ট কৰি চাইছে জানিছে হলেবি এইটো সিম্পল প্লেজার এইটো লগতে পিছি থাকিলে এইটো some few years or few hours এইটোই হ'ব এইটো আমি গানে এইটো একটা প্ৰফিট নহ'ব এইটো তাই জানি লৈছে এইটো বা তাই এইটো ৰাখি দি কিনা তাই এইটো চাৰি কিনা তাই দুসৰা এটা চুজ কৰিছে তাই এভাৰলাষ্টিং লাইফ পাবলৈ লগা ঈশ্বৰ লগা মঞ্জুৰে খুশি থাকিবলৈ তাই এইটো চুজ কৰিছে এইটো আমি গান দেখিবা কেতিয়া James chapter 4 verse 1 de sale James chapter 4 verse 1 de jare kodo anye ne tamana yahu lengu kadalan mabu yahu wao debu kadalan hakbu kadalan ngen ngobu hado mi yangai hado ki taman yahu hado jungna tamana duimeng lembu hado mi de awhang le debu maktak ka debu hado kai taman anu unam hado ingina hado kai tamana kawang de yuka boy tamana bohiman teu yo hamsina teman mahado awhang ngobu maktak ngobu kada da jemai bateku hado teman ngobu sine heyang mi de wao debu hado anu hado ina heyang boy verse 4 11 there you adulterous people don't you know that friendship with the world in hatred toward God anyone who choose to be a friend of the world become an enemy of God yare kwado apni kan biya kam kura manukan apni kan itu dunia logote friendship ne banai di pose kita itu dunia logote friendship banawo itu issue ba itu ge ekdam khil lage aru itu kan kita khushi ne bai tai itu kan logote against ase pose holibi manukan ami kan ba itu dunia laga khushi itu dunia logote ami kan friendship banai itu do issue laga ekta enemy ekta hoyese kile do itu holy pleasure itu holy dunia laga khushi itu issue ba iman munju nai hoile bi ami kan dusra laga line de khushi rakhibole tai itu munju ase hoile bi itu James chapter 4 verse 4 de itu kwado itu dunia logote ami kan friendship ki de banabo dunia laga khushi de apni itu laga enjoyment de ki de jabo itu do issue laga ekta enemy ho jay itu ekta tai laga hatred tai ekdam chukula biya ba khushi ne ba laga issue ba itu ani ani itu apana ho jay itu ba itu dunia laga logote friendship ne kuri bi ko ase itu biya kan logote ani kan itu logote involve ne kuri bi Moses tai itu dunia laga khushi dibi tai thaki sese holibi itu phal nai tai itu jana partai itu sari gena tai olai jese itu nisina amegan kita itu dunia laga khushi de amegan munju hoi gena tade amegan friendship kori gena jabo amegan laga life tade harai jay aru itu to some few years amegan khushi thakibo ti itu ba amegan ge everlasting thakibo nadi itu amegan janibo lage Matthew chapter 7 verse 13 14 dibi itu ko ase kitia amigan ba tango rasta itu amigan tade jawle manuhan itu ke bishi perabo mun jai tade manuhan bishi itu tango khula rasta de jai holebi itu ba do amigan ge destruction aru tuk palaga suffering itu ya amigan ge ani di ko ase manuhan bishi itu tango rasta ke perabole taikan itu choose ko di ko ase manuhan itu khushi bra tango rasta kidia bobo free ba chabo para nichu laga phapna de perabo para itu rasta amigan laga physically ba ki munju hoy ki lagi itu ke pera itu ke manu pisita de laga rasta re chai ko ase hoilibi kun manu ba chitu rasta re itu select kori gena chai itu kando itu rasta bra do everlasting life itu ke amigan chabo pare itu ko ase aru itu laga rasta do some few ekdam chitu manu khan rahi do itu ke select kori itu ke choose kori ko ase
itu chutu rasta ki ase ami kan itu isu tai laga munju de thakibo para kan itu ge niju laga physically itu niju laga temptation ge rokhabu pari gena kun manu itu isu laga munju de perabo pare itu rasta do chutu ekta ase hoile be itu to khatam no hoi gena ja laga ekta rasta ase itu ge manu kan pishi komdi manu bra itu ge loi was itu rasta ge itu ami kan itu janibo lage কিমান এডু খুশি থাকি বলে কিমান ডাঙৰ ৰাস্তা খোলা ৰাস্তাকে আমি হান পেৰাই কিমান এডু দুনিয়া এডু ৰাস্তাকে পেৰাই কেনে চাই এডু ৰাস্তাটো বেছি দেৰি যাবলৈ লাগা ৰাস্তা নহয় এডু ৰাস্তাৰ পৰা আমি হান লাগা লাইফ দে খতম কৰি দিয়া লাগা আনি দি এডু লাগা ৰাস্তা দে আমি হান লাগা লাইফ দে টুক তো আনি দি এডু বা আমি হান লাগা লাইফ দে হতাই টুক দে আমি হান লাইফ এনেকা হৈ যায় itu laga rasta ami kan choose lukuru lagi hoile be chutu rasta itu chutu isu ba munju ha laga itu laga rasta ke ami kan choose kuri gena perabo parile apni laga temptation apni ke ki ahi apni isu laga munju de thakibo parile itu laga rasta de perai gena chaire apni yo itu rasta do khatam no hoi gena jabole rasta ase itu laga rasta ba apni ke life ki bola ase itu rasta ke ami kan choose kuru lagi আৰু Ecclesiastes chapter 11 verse 9 হদে আমি গান বা জানা লাগা এটা ইটো ভার্স আছে Ecclesiastes chapter 11 verse 9 দে ইটো কোৱাবি ইটো কোৱা আছে Be happy young men while you are young and let your heart give you joy in the days of your youth Follow the ways of your heart and whatever your eyes see but now that you all this thing God will bring you to judgment yare ami han laga chupra time ami han laga youth time ami han laga youth time de ami han khushi thake bole bishi munju ase etu ba tade be etu ko ase be happy young men while you are young etu ko ase apni jawan thaka dende apni khushi thaki di ko ase etu enjoy thaki bolage etu issue ba be ami ge ekta freedom to খুশি থাকিব লাগে আপনি হতাই মনটো পৰা মন দিয়া পাই গেনা মানুহ লাগা আন্ডাৰতে থাকা নিচিনা ইটো নহয় হইলেবি খুশি আমি লাগা লাইফ ফ্ৰী আমি হান থাকিবলে ইটো খুশি লাগা ৰাস্তাৰে থাকিবলে আমি ইটো একটা ফ্ৰীডম দিছে আপনি লাগা মন ব্ৰা আপনি কি লবলে মন আছে ইটো লাগা ৰাস্তাৰে আপনি পেৰাব পাৰি ইটো কৈছে ইটো আপনি লাগা মন খুশি থাকিবলে ভাল থাকিবলে আপনি এটু কৰিব পাৰে আপনি এনজয়মেন্ট থাকিব পাৰে আপনি খুশি থাকিব পাৰে এটু কৈছে হলেবি আপনি কি কৰি এটু কা সবটো জাজমেন্ট লাস্ট ডে এটু জাজমেন্ট থাকিব এটু কৈছে এটু নিচিনা এটু মোসেস তাই 40 ইয়ার্স তাই ইজিপ্ট ফারাও লাগা খৰে তাই টাঙো হৈছে তাই খুশি থাকিছে বিয়া বি পাইছে ফাল বি পাইছে আৰু তাই একদম তাই লাগা ভাবনা নিচিনা থাকিব পাৰিছে হলিবি তাই জানিছে এটু খুশি এটু কোনটো খুশিটো বিয়া আছে ফাল আছে আৰু ইছুৰ পৰা ইছু বা তাইকে লাষ্ট তাইকে এটু জাজমেন্ট লবলে আছে এটু তাই এটু জানাবৰা এটু তাই ভাল লাগা ৰাস্তাৰে তাই লৈ যায় এটু নিচিনা এটু বাইবেল দে আমি একটা ফ্ৰীডম দিছে আপুনি গান আমি গান কি কৰিবলৈ মন আছে কৰিব দিছে হলিবি লাষ্ট ডে আপনি গান এটু কি কৰি এটু গান সবটো জাজমেন্ট দে এটু আনিব এটু বাস আমি গান বিয়া কৰি গনা থাকিলে তো এটু বি তাই বা এটু জাজমেন্ট কৰিব আছে ভাল কৰি গনা ভাল লাগা ৰাস্তা দে খুশি থাকিলে এটু আপনি গানে ভাল এটু বা এটু Ecclesiastes chapter 11 verse 9 দে আমি গান কি কোৱা এটু আছে কিটা এটু আমি গান ভাবনা নিচিনা থাকা ভাবনা এটু দুনিয়া লাগা ভাবনা দে মানুহ পিছি থাকিবলৈ মন আছে হলিবি এটু বা আমি গানকে টুক তো আনিবি এটু বা আমি গানকে খতম জলদি খতম হৈ যায় এটু বা আমি গান খুশি থাকিব নপাৰে মানুহ পিছি earn কৰি পিছি জমা কৰি ৰাখি হলিবি এটু সবটো তাই এটু লৈ কেনা যাবলৈ নহয় আমি লাগা লাইফ এটু দুনিয়াৰে কিমান ধীৰি থাকিব আমি কোনটি ক'ব নপাৰে আমি few years আমি এটু থাকা আছে কোন বি আমি 100 years পাৰ কৰি না থাকিব নপাৰো itu laga idia ami laga time di hoilebi ami gan hotai nemori gina thakibo nichina ami gan apana guri ami gan jama guri
মানুহে মৰম নাই মানুহ লগতে শ্বেয়াৰ নাই খালি নিজুহি খুশি থাকিব এইটো ভাবনাহি এইটোতো ঈশ্বৰ বা এইটোকে মঞ্জুৰ নাই এইটো কোৱা যায় Matthew chapter 19 verse 16 de sadam dibi the rich young man edu laga story ami dikhi pai ekta chura ekdam thun manu tai issue osode aise ekdam phodani kori gena tai issue ki koise teacher what good things must I do to get eternal life tai edu dise issue ke mati gena teacher ami ba edu everlasting ami Namuri gina thakibole laga edu paabole moi ki puribo edu issue ke tai edu kutise hoile bi issue ba edu tande tai ke koado apni manu laga saman chor guribi nichu ama baba ke moron guribi nichu laga kho osro laga nai por khal logode khushi rakhibi phal guribi phal kam guribi edu manu ke namorabi inega edu 10 commandment laga edu issue ba like di tai edu koise itu tanda tai ba koise itu pacha time pra mo itu kan sok to puri gena aise tai respond koise itu ba iso batai ke sai gena tai jani loise to apni laga saman apni ke ki ase itu do pekai gena nathaka gan ge di duai tai por kun manu por ase kun manu bishi dukhya ase itu kan logote share koribi apni laga thundo itu kijya thai ke itu koise ekdam tai laga face kala hoi jai gena tai issue logote tai polai gena jese itu ba issue ba tai la disciple thange tai itu koise sabi itu thun manu heaven de jabule do itu kan cha bra do itu camel hi do itu amihan ba thala laga itu biji laga itu choida thala nisina itu sindare camel chahi itu sosta ho issue ba iman da tango kota koise meaning itu rich man itu ta laga tai ke thaka tai itu holy pleasure tai itu ke tai pishi khushi paise tai itu ke tai pishi morom gura laga ekta manu thakise tai kiman chama kuribole tai itu bhapna thakise aru tai pishi rich thakibole mon thakise aru manu ke tai olop pi dibole mon thakana tai ke itu manu ke sharing kuribole mon nai hoile bi tai bhapna kurise tai do phal manu ase moi do manu ke bi mora nai manu ke bi moi biya kam dukura nai itu tai laga bhapna de itu 10 commandment de ki koi gena ase itu sob to ani thuri na puri gena aise tai laga bhapna itu tai issue gibi itu jawab dise hoile bi ki dia apni laga hat te thaga apni laga thundo apni bekai gena itu dukhya kan logode share kori bi kodan de itu laga khoda tai ki dia bunise tai laga mundo itu ba tai na para hoje itu ba tai olai jese itu holy pleasure itu tai pishi morom guri gena thaga itu dunia logote tai friendship thaga ida James chapter 4 verse 4 e kwa nishina tai itu dunia logote tai friendship guri thaga itu dunia ke tai pishi morom gura itu itia sari jibole laga itu dunia ke tai pishi tai itu ke khushi pai gena thaga laga manu ekta thakise itu bra tai itu issue laga bhapna de tai ahibo para nai itu tai idia tai ke thaga itu tai share kuribole mon nai hoile bi tai kiman diri itu dunia re thakibo tai itu tu nijani itu itia still amigan dunia re amigan laga manu kan idia bi iniga thaga kan bishi ase itu amigan itu jani bolage kidia Luke chapter 19 verse 1 ga loi gena sabo itu tadi bi ekta story amigan dikhi bai Luke chapter 19 verse 1 ga loi gena sadem de Zacharias the tax collector itu laga story amigan dikhi bai itu Zacharias tai do ekta tax collector ase tai do manu logode force kuri gena mangi gena collect kuri gena thaka lage ekta manu ase itu tande manu kan ba itu tax collector kan gitu biya manu koi gena ekta grand gura itu kan do biya manu kan ase koi gena ekta kin laga ekta manu kan dikise kile manu kan logode mangi gena force pa tax loi gena thaka tai kan bi bishi thun dikise hoile bi tai itu tande tai do issue ke chana nai hoile bi kitia issue tai logode log kurise tai laga khore issue aise itu time de itu Zacharias tai laga moon change hoise itu dunia laga thun itu baro amige itu do bishi diri rakhibo na paribo tai itu jani loise itu dunia laga itu friendship itu dunia logode khushi thaga do itu ba amige everlasting itu life to dibo na paribo tai itu jani bo parise
verse 8 te sadam de itu kase. Zacharias stood up and said to the Lord, Lord, look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Tai itu kase. Tai Zacharias tai khara gori gina issue ge itu kase. Ami ba manuhan laga unju doha itu tai loi gina thakile. Tai laga 0.5% tai laga thundo tai share koribo. Itu di dibo kase. Aro manu ke tai chit kori gina kunuba laga hat pa hoilebi loi gina thakile lo itu ge 4% tai itu ke terabo tai itu kase. Tai laga itu mun putli hoa tai chani cha tai itu issue lo pichire tai chani lo itu dikhi pai itu Zacharias tai laga hatte pishi ase tai tax collector ase tai ma puisa pishi ase hoilebi kita itu issue ge lok kurise itu pichire tai chani se aro tai khara guri na tai ko ami laga rich ami laga property ami laga 0.5% moi itu nathaka gangi ami share kolo gotai tu kobo parise aro kunu bage moi force pa guri gina loi gina thakile itu gange 4% ami tera hotai tu kise itu ke sadan de tai do itu chanibo parise aro itu tai phal rasta tai itu choose koribo parise hoile bi kita itu rich man Matthew chapter 19 verse 16 laga ke sadan de do tai laga ekdam share koribo mon thaka nai tai laga rich to kun ibi tai dibo mun thaka nai tai biya paigena tai olai jaise hoile bi Luke chapter 19 ke sadan de do tadiro Zacharias tai tax collector do tai do itu issue ke lok pura pichi de do tai laga 0.5% tai dibole ready korise manu ge 4% aro tera bole tai itu koise tai laga mun tai khulise kite itu issue thagile itu issue ke janakan itu hando mun khula aro manuge nijuki ase itu dibole share kurubole itu jani jay itu nishina Moses tai bi rich aro ekta king palace te tai puhigena thakigena itu pra tai ge phal nai tai itu ba olai gena tai laga manukan gane tai laga life dibole tai munju hoise itu amihan dikibai itu ba achi amihan jani bole itu dunia laga khushi de amihan bishi diri thakbo na paribo hoilebi isu laga munjure apni berabo parile apni ke olop thakile bi manu ke khushi ba apni dibo pare apni ke ki ase apni manu logode itu share kuna khaile itu bishi tasty amihan itu khai aro khushi thake itu ekta ase hoilebi kitia bishi rakhi gena bi apni laga khushi de dunia laga khushi de dunia logode kitia friendship kuri gena thakile do itu bado ami ke tukhi anibo itu koase itu ba ami gan itu kuntu phal ase ami gan itu choose koribo lagi Hebrew chapter 11 verse 27 de ila 27 verse 27 de jabo ami gan by faith he left Egypt not fearing the king anger he preserved because he saw him who is invisible yade by faith Biswas pra tai itu Egypt to sarise point khai gena itu raja laga khussa ge tai itu be nisai gena tai itu sukuba nithika laga itu isu itu ahi bole laga itu din ihi sai gena itu Moses pra Egypt ke sari dia laga itu ase by faith tai laga biswas pra tai itu Egypt to tai sarise ko jo tai itu 40 years tai itu king laga kore king laga ekta pachani sina tango kaigena biswas prata itu raja laga kor sari gena tai olai jesiro tai itu laga biswas tai ke ais kun manubi amian laga itu dunia laga mangsude amian itu raja laga kore thakigena itu ba olai jable kun bi munjun na lagibo hoilibi Moses to tari prata olai jese olai jai gena after again 80 years pichire tai issue edo sanai maunde tai lok pura pichire tai laga manuhan ge aro pacha bole tai khorai aise Egypt ahi gena itu raja Pharaoh king itu to pishi khussa hola laga ekta raja ase
itu tai jani kile tai 40 years tango ba laga itu raja kinega ase tai thauda jani gina ase tate kimanda sibaigan ase raja laga korge raja logore lok kuribole itu laga pahar kiman ke ase tai itu ban sob jani hoile bi tai itu ban laga pusa ke tai koi khana ke by faith tai laga biswas pra tai itu ban sari gena chai gena iso ba tai laga manukan olai loi jabole itu laga khota loi gena pore aiso 80 years pichire idia to pura hoy gena tango baba hoy gena tai khora ai gena tai itu raja logode lok kurise Exodus chapter 5 verse 1 de ami antikibu kore Exodus chapter 5 verse 1 de Moses tai itu Pharaoh raja logode lok kurise tai laga kobe Aaron tai dida lok kuri gena ami laga manu kange jabole diwi tai itu permission mangiwa aise raja osore koi na khai gena aro aise koi libi tade ami kite sabo moi ekbar itu kuribo Exodus chapter 5 verse 1 de dau phai ma mosa hai Aaron ni Egypt angba tang de tai hayang ai hege yuan ba Israel ka wang inang Vanlun chiang ma iman jingna mo ngolak jingna Catalan taina tamdo wilderness te isho tai laga living God te worship kurubole tade party banabole chabole TV goigena etu laga khota pra aisha hoilebi verse 2 de aro Pharaoh wa etu jawab dise hepoi angba wa yuan ba a ausi tau hangna I gau chala hayanga Israel taina tamlaksi tau yuan ba yisen hayanga tau Israel taina tamlak tai laga mukte tai laga feste directly refuse kurise chabole ne dibo kun apni laga issue ase moi ne jani tai itu refuse kurise itu raja logode lok kuribole kinega thakibo na raja ba ami ki respond koribo na ekdam bhabana kurigena foi bi khagena itu tai do aro itu laga khorba olai ja bisire again another 40 years pichre tai khorai aro itu raja laga khore tai khushi gena raja logode lok kurigena itu khota bolam de tai ge aro directly apni laga issue kuna se ne jani kile ami ba itu Israel kan chabo dibo tai ge refuse kuri dis tai laga face de directly itu dan de tai laga biswas kina thakibo example nichu hoilebi isu ba itu koise ko gena ahage itu ke directly munju no hoile apni ba pisi phapna kuri gena aha apni pisi phapna kuri gena ekta officer logode MLA logode lok kura dende tai kan ba ekdam apni laga phapna nisin na no hai gena apni ge tusha jawab dia dende apni kina phapna koribo itu nisina itu Moses dibi itu tai ge itu respond kurisi itu kan sobto Moses laga faith test kurai ta thakise Moses laga biswas de ekta test thakise itu kan kile tai biswas pa ahina itu khota koise hoilebi itu apni laga issue kuna sa ami ba najani ami ba Israel kan jabo ne dibo itu koise aro tai laga manu kan ra Israel kan ra kile ami kan tari aro olai jabo yade ami kan khabole pai gena ase yade ami kan yade muribo kile ami kan Egypt chari gena jabo unbelief itu laga khota bishi olai jaise hoilebi again continue itu Moses to tai laga itu issue laga kam do fulfill kuribole biswas to na harai gena rakhi gena tai khara kurise kiman par tai ge tai laga biswas ke test kurise kiman par tai laga faith ke test kurise hoilebi tai itu ge hara nai itu Moses laga biswas tai itu Pharaoh king raja logode 7 time tai lok kurise tai han manuhan ge jawu ti goyela kile jawu nitiata itu laga kaman raja laga order ne thakata tai han olabo ne pare tai han ki kobo ne jane itu raja ge itu khota ko bole tai 7 time tai je hoilebi itu Pharaoh king do ekdam tai laga mundo ekdam kara hoye se
একদম তাই লাগা harder and harder একদম তাই মঞ্জুৰি নহয় হইলেবি এইটো লগতে কথা কোৱা কই কিনা আৰু এইটো লাগা ৰাজা লাগা খৰে খুশি কিনা তাই কন্টিনিউ যা 7 টাইম তাই লগ কৰিছে হইলেবি তাই গে ৰেসপন্ড তাই লাগা ভাবনা নিচিনা নহয় কিনা একদম বিয়া ৰেসপন্ড কৰি থাকিছে হইলেবি মোসেস লাগা বিশ্বাসটো তাই হাৰা নাই ইমান তা খইলেতো ছাৰি দিবি তাই লাগা ভাবনা লগা নাই ছাৰি দিবি মই একো নহয় গৈ না তাই এইটো ছাৰি কিনা তাই পলাই যা নাই হইলেবি তাই এইটো ফুলফিল কৰিবলৈ তাই লাগা ফেথ তাই লাগা বিশ্বাস ৰাখি কিনা তাই আগে যাইছে Exodus chapter 5 verse 1 de তাই একবাৰ ফাৰ্স্ট টাইম যাইছে এইটো দেখিব chapter 7 verse 16 de আৰু দেখিব chapter 8 verse 1 de দেখিব verse 20 de দেখিব chapter 8 verse 20 de chapter 9 verse 1 de দেখিব chapter 9 verse 13 de chapter 10 verse 4 de তাই 7 টাইম তাই এইটো ফাৰাও কিং লগতে তাই এইটো তাই লাগা মানুহবান লৈ যাবলৈ এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ আহা হইলেবি by faith Moses তাই fearless তাই ভয় দেখাই কিনা এইটো ৰাজা লগতে ডিল কৰিবলৈ তাই আহিছে তাই আহি থাকিছে আৰু তাই লাগা বিশ্বাস নিচিনা তাই খান এইটো ইজিপ্তটো সাৰিব পাৰিছে তাই খান এইটো ইজিপ্তটো সাৰি কিনা ওলাব পাৰিছে কিতিয়া তাই খান এইটো ইজিপ্ত সাৰিছে সব তাই খান ভাবনা তাই খান লাগা দিমাগ তাই খান নতুন জীৱন পাবলৈ তাই খান সবটো এইটো বিয়াটো সাৰি কিনা ইজিপ্তটো ৰাখি কিনা ওলাই গৈছে এইটো নিচিনা আমি গান এতিয়া ষ্টিল আপুনি লাগা লাইফতে আপুনি কি কৰি কিনা আছে এইটো সাৰিবলৈ আপুনিতো নেপাৰিব পাৰে কিতিয়া আপুনি এক্সাম্পল আপুনি খা লোৱা খাই কিনা থকা মানুহ বি হ'ব পাৰে এইটো সাৰিবলৈতো একদম নেপাৰিব এনেকা ভাৱনা থাকিব পাৰে হইলেবি এইটো গান চবটো ৰাখিব আমি গান পাৰে এইটোতো সাৰিবলৈ আমি গান ট্ৰাই কৰিব লাগে এইটো ইজিপ্তে খুশি থাকিছে মোসেসটো ৰাজা লাগা খৰে তাই সব পাই কিনা থাকিছে তাতে তাই লাগা মানুহ গান বি তাতে খা লোৱা পাই কিনা তাতে মানুহ বেছি হৈ যাইছে হইলেবি এইটো ইজিপ্তটো তাই গানটো সাৰিব লাগে এইটো লাগা বিশ্বাস মোসেসতে এইটো থাকিছে কিলে এইটো বাদো আমি লাগা লাইফ এইটো বা আমিকে ভাল নাপাব তাই এইটো জানিছে এতিয়া আপুনি কি কৰি কিনা আছে এইটো বা আপুনি লাগা লাইফে দুখী আহিবলৈ আছে এইটো বা আপুনি কি ভাল নাপাব এইটোতো আমি গানটো সাৰিব লাগে এইটোতো সাৰি দি কিনা আমি গানটো ওলাব লাগে এইটো ইজিপ্তটো সাৰিব লাগে এতিয়া আপুনি লাগা এক্টিভিটিজ বিয়া কি আছে এইটোতো কেনেকুৱা হলেবি সাৰি দিব লাগে সাৰি কিনা ওলাব লাগে এইটো আমি গান লাগা ভাৱনা দিবি এইটো আহিব লাগে মোসেস বা কেনেকুৱা তাই এইটো সাৰিবলৈ কিমান বা ট্ৰাই কৰিছে কিমান বা 7 টাইম তাই ৰাজা লগতে লগ কৰিছে ৰাজা লাগা মন বেছি ডাঙৰ দাম থাকিছে হইলেবি এইটো লগতে ডিল কৰি কিনা তাই লাগা বিশ্বাস পৰা তাই এইটো খান সাৰিব পাৰিছে কিতিয়া তাই খান এইটো সাৰি কিনা ওলাই কিনা চাইছিলে এইটো টাইমতে ৰাজা আৰু খুচা হৈ কিনা তাই লাগা সোলজাৰ সিপাহী খান বেছি ফাটাইছে আৰু এইটো টাইমতে এইটো হৰ্চ লাগা গাড়ী খেৰৰ এইটো 600 ফাটাইছে কৈছে তাই খান কি আৰু খেদাই কিনা মাৰিবলৈ হইলেবি এইটো কিমান ইজিপ্ত লাগা সিপাহী গান সোলজাৰ তাই গান তাকাত থাকা গান এইটো ইছৰাইলে আৰু ধৰিবলৈ পিছি পৰা গান কোনবি তাই গান চিন্তা হোৱা নাই এইটো গান সবটো কিলে তাই খান লগতে ঈশ্বৰ থাকিছে আপুনি আমি গান কি বিয়া আছে এইটো নিজুবা সাৰিব ভাৱনা কৰিলে এইটো ঈশ্বৰকে আমি গান প্ৰে কৰিব নাচাইলে এইটো আমি গান কৰিব পাৰে এইটো বা আপুনি আৰু হাম কৰিব এইটো আমি গান আজি আমি গান জানিবলৈ এইটো আছে এইটো বা এইটো মোসেস বা কেনেকুৱা এইটো ইজিপ্ত কিমান ভাল থাকিলেবি সাৰি দিছে এইটো নিচিনা আমি গান লাগা লাইফতে আপুনি বা ইমান ভালটো ইমান মই ইটিক হৈ কিনা থাকা এইটোতো নেপাৰিব নিচিনা আছেও ভাৱনা থাকা এইটো বিতো পাৰিব দে গৈ কিনা আজি আমি এইটো বান্ধৱন কৰিব দে গৈ না খাতা পৰা আজি আমি ইয়াতে খতম কৰি আছে নেক্সট টাইম আমি কণ্টিনিউ কৰি কিনা শুনিব কিমান মানুহ শুনিছে থেংক ইউ